Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, siapkan. Finish. Greeting to our teacher. Okay, good day. How are you guys today? I hope you are all fine, happy today, so you are ready to study. Before we start the lesson, I would like to call your register. Sebelum kita mulai, Pak mau absen dulu. Amelia Junisca, dear. Angelia, Aulia Urahma, Dodi, udah pindah ya. Ais, Fatih, Haris, Indah Fazara, Indana, Jelita, Mesya, Nur Hasanah, Panji, Putri Sami, Moan, Rizky Pratama, Rizky Hofia, Cynthia, Tiara Kartika. Okay, everyone is here today. Jadi semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat materi terakhir kita tentang apa tadi? Strategies to start, sustain, and concluding conversation. When you mention some strategies to start conversation, masih ingat apa aja strategi untuk memulai percakapan? Open-ended question. Asking, greeting dulu. In bahasa Indonesia apa greeting? Menyapa. Kemudian, then selain greeting apa lagi? Asking, open-ended question boleh, atau asking someone's day, menanyakan kabar seseorang atau hari seseorang ya. Kemudian apa lagi? Offering help, atau menawarkan bantuan. Dan terakhir, kamu bisa mengawali percakapan dengan complimenting, atau memuji seseorang ya. Bagaimana dengan strategi sustaining conversation, atau mempertahankan percakapan? Apa saja? Asking, follow up question. Kemudian strategi lainnya? Showing interest, atau menunjukkan ketertarikan. Misalnya caranya gimana menunjukkan ketertarikan tuh? Iya, misalnya making eye contact, atau melakukan kontak mata. Kemudian apa lagi? Mengajukan pertanyaan lanjutan ya, atau asking follow up question ya. Nah, itu strategi untuk memulai melanjutkan percakapan. Kalau menutup percakapan, caranya gimana? Expressing well wishes, atau harapan. Kemudian satu lagi, showing gratitude, mengungkapkan rasa terima kasih ya. Contohnya gimana mengungkapkan terima kasih?
It's nice talk. Thanks for your time. Thanks for this conversation. Ya, it's nice conversation bisa ya. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan ya dari teks lisan dalam diskusi maupun presentasi. Oke. Nah, itu tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini ya. Untuk itu Bapak sudah siapkan sebuah presentasi interaktif dengan kuisis. Silakan masuk ke joinmyquiz.com ya. Ya, joinmyquiz.com yang paling atas kalau kalian ketikkan di di Chrome-nya atau di Google, boleh ketikkan joinmyquiz.com. Sudah masuk kodenya? Oke, tunggu sebentar. 902768. Oke, let's get started. Mari kita mulai ya. Understanding main ID and relevant details atau memahami gagasan utama dan rincian yang relevan atau informasi rinci. Sebenarnya materi ini sudah pelajari di kelas 10 sebelumnya ya. Tapi di kelas 11 ini diulangi lagi untuk tipe yang sama tapi dengan nanti materi pembelajaran yang berbeda. Oke, next slide. Ini tujuan pembelajarannya tadi ya. Memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail relevan dari diskusi atau presentasi. Nah, masih ingat? Still remember what does main ID mean? Apa itu main ID? Atau ide pokok atau gagasan utama? Coba kalian ketikkan. You may answer in English or in bahasa Indonesia. Boleh kalau mau menjawab pakai bahasa Indonesia maupun pakai bahasa Inggris. Apa itu gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah teks? Oke, baru 4 orang siswa yang menjawab. Boleh ya. Ada yang menjawab sebuah kalimat yang menjelaskan inti dari sebuah teks. Ya, gagasan utama itu sebuah kalimat ya. Beda sama topik. Kalau topik satu kata atau dua kata, ini kalimat. Gagasan yang menyampaikan maksud dari kata tersebut. Ide pokok, ya memang kata lain dari main ID adalah ide pokok ya. The point or message, what an author present or what a reader takes from a text bisa. The main ID in the text, ya main ID itu apa ya? Author's message about the topic bisa. Oke. The essence of the text, nah ini bisa juga nih ya, the essence ya, inti dari sebuah teks. The main thought of a paragraph bisa juga. Oke, masih ada 5 students. There are 5 students having not answer yet, yang belum menjawab. Siapa yang belum ini? Oke, ditunggu jawabannya. Yang belum? Fatih belum? Sudah? Oke, 2 more students. 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Oke. Nah, next question. Where do you find a main idea of the paragraph? Di mana biasa kamu mendapati gagasan utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf? Oke, silakan jawab. You may answer in English or in bahasa Indonesia. Boleh dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Gimana kalian temukan gagasan utama dalam sebuah paragraf? Oke, baru satu orang yang menjawab. Oke. Mungkin masih ingat dengan pembelajaran ini di kelas 10 ya. Oke, baru 8 orang. Rata-rata jawabannya benar ya. Ada yang menjawab seperti ini ya. Beginning of a text and the end paragraph. The end of the paragraph. Bisa di awal sebuah teks atau di akhir sebuah paragraf. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, bisa di tengah ya. Kalau di awal saja kurang lengkap. Di awal kalimat, ya, letak pada kalimat utama atau akhir kalimat. Come on, 6 student again. At the beginning of the paragraph and at the end of the paragraph. Nah, ini tepat jawabannya ya. 3 more students, 3 orang lagi. Indana belum? Udah? One more student, satu orang lagi. Okay, we close the submission for 28 seconds more. 28 detik lagi. Coba mohon, please sit down. You are recorded. Kamu direkam ya. 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, finish. Ya. Oke, semua menjawab, boleh bilang menjawabnya benar ya. Next, how does relevant details atau supporting information support the main idea? Bagaimana ide-ide pendukung itu mendukung ide pokok atau gagasan utama? Nah, ini penjelasannya ya. What is main idea? Apa itu ide utama atau gagasan utama? Main idea is a central point or primary concept ya, that the author or speaker is trying to convey in a text or speech. It may be stated or implied. Nah, ini perlu diingat. Jadi gagasan utama itu bisa di-stated, dinyatakan secara terang-terangan, secara jelas, atau implied atau terselubung, tersembunyi ya, tersirat. When it is stated, it can be found in the one of the sentences in the paragraph. Jika dia dinyatakan, dia bisa ditemukan di salah satu sentences, salah satu kalimat dalam paragraf tersebut. It is often found in the first sentence of paragraph, sering ditemukan di kalimat pertama dari paragraf tersebut. But it can also be stated in the last or even in the middle of the sentence. Tapi juga bisa disebutkan di kalimat terakhir atau kalimat tengah dalam sebuah paragraf. Nah, berikutnya kalian akan membaca sebuah teks dalam kelompok ya. Ada 3 teks yang dapat kalian pilih. Teks pertama, kalian bisa cek di Google Classroom. Boleh buka Google Classroom-nya.
Atau sudah masuk postingannya? Ada 3 teks yang akan kalian pilih. Teks pertama topiknya tentang apa? Coba diklik dulu tautan yang dilampirkan di Google Classroom. Ini ada tugas presentasi TP 11.A.4 ya. Nah, ada 3 teks yang akan kalian pilih. Salah satunya topik pertama, teks pertama tentang sport ya, atau tentang olahraga. Yang kedua tentang environment, lingkungan, dan ketiga tentang teknologi. Ya, ada 3 topik yang akan kalian pilih. The first text is about sport. The second text, about environment. The third text ketiga, tentang teknologi ya. Teknologi. Coba siapa yang memilih teks pertama? Jelita milih yang mana? Ada 3 teks. Oke, Jelita lewat dulu. Angelia, ada 3 topik. Pilih yang mana? Which one do you choose? Sport. Then Misha sport juga. Rizky, teknologi. Iya, teknologi ya. Fatih, teknologi. Jadi udah lengkap ya, masing-masing bertiga. Nah, tugas kalian dalam kelompok, silakan kalian baca teks tersebut. Ya, you read the text, fill in the blanks, isi yang kosong dulu. Ada beberapa kata yang missing di sana. Kemudian kalian presentasikan nanti, ya, presentasikan ke depan. Apa sih main ID atau ide utama dari teks tersebut? Kemudian apa ide pendukungnya? 1 orang bertugas sebagai moderator, biasa, opening, membuka, memperkenalkan member atau anggota kelompoknya, kemudian menyatakan tujuan atau maksud kalian apa, kemudian presenter 1 membacakan gagasan utamanya atau ide pokoknya, presenter kedua menceritakan informasi rinci atau detail informationnya, kemudian closing oleh moderator lagi. Ya, silakan duduk dalam kelompok dulu sekarang. Sit in group, duduk dalam kelompok. Oke. Cara menyatakan main ID-nya tadi seperti apa? The text that we discuss, jangan lupa itu disebutkan ya. The text that we discuss tells about, kamu ceritanya gimana? The text we are discussing, boleh. Tells about, boleh ya. Boleh. Okay, is there any group would like to present the discussion result? Come on, group 4, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Good day.
Before we start presentation, we are from group 4. My name is Indah Fazahara and my friend. My name is Nur Hasana. And my name is Indana Bintan Fahiro. Here we will presentation our group discussion result about a text entitled environment. Now let my friend start the presentation. The text we discussed tell that in recent years, the environment has become a pressing topic of global concern. There are some important information we found in text. First, the effect of climate change are evident in the increasing frequency of natural disasters. Second, deforestation and pollution are contributing to the loss of biodiversity. And last, these environmental challenges are not only ecological issues but also have significant social and economic impact. That's the presentation from our group. Thank you for your attention and see you in another presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for group 4. Yeah. Next, maybe another group. Moderator siapa? Pegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Before we start the presentation, we are from Group 3. I'm Rizky Nurhafia and my friends, Faiz Nurhayati. and I, Aulia Urrahma. Here, we will present our group discussion result about a text the environment. Now, let my friend start the presentation. The text we are discussing tell about in recent years. The environment has become a pressing topic of global concern. There are some important information we found in text. First, impact of climate change. Second, deforestation and pollution contribute to the loss of biodiversity. And the last, social and economic impact. Well, guys, that's all our group presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another group, please. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. How are you today? Okay, I hope everything going well. Before we begin our presentation, let me introducing ourselves. My name is Angelia, and I will be moderating this presentation. And my friends are I, Jelita Mariati Sitohang. And my name is Mishrol Indah. as a presenter. Here, we will present our discussion result about a text entitled Sport. Moving along to our session, please welcome Jelita and Mesha. The text we discussion tell sport play and crucial role in improving physical health, mental well-being, and social interesting. And there are some important information we found in text. First, physical health. Sport improve cardiovascular fitness, increase strength, and enhance flexibility. Second, mental well-being. Engaging sport promotes mental health by fostering discipline, resilience, and goal setting. Third, social interaction. Sport provides a sense of community and teamwork, helping individuals form connection and friendship.
Unless entertainment and cultural expression, sport can also serve as a source of entertainment and a way to celebrate shared passion and achievement. The presentation has been done. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next group, kelompok yang belum maju. Ya, group 2. Terus moderator, siapa moderatornya? Dekatin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good day. How are you today? I hope you stay healthy today. Before we start the presentation, we are from the group 2. My name is Putri Sami and my friends. My name is Cynthia Salsabella Safitri. My name is Amelia Junis Karisti. We'll present the third audio about technology. Now, let me, my friends, start the presentation. Telling Mind ID, the text we are discussing tells that technology influences every aspect of modern existence. These advances not only improve communication and access to information, but also pave the way for sustainable solution and improve quality of life. Telling detailed information, there are some important information we found in text. First, influence of technology on communication and access to information. Second, developing sustainable solutions and better quality of life. The last, challenge of integrating technology wisely. Well, guys, that's all our group presentation. Thanks you for your attention. See you in another presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for all of you who have done very good job, for presenting the text that you have discussed with your friends. I have been posting refleksi, penilaian diri dan refleksi in your WhatsApp group, ya. Coba cek grup WA kelasnya, di sana ada form penilaian diri dan refleksi. Silakan, please now you fill in the form, isi formnya. Ada 2 bagian, pertama penilaian diri dalam form tersebut, ya. Kemudian ada refleksi, ya. Untuk penilaian diri kalian hanya memberi nilai 1 sampai 3, ya. 1 berarti kurang, 2 berarti cukup, 3 berarti baik, ya. Misalnya saya telah memahami isi teks secara keseluruhan. Kalau menurut kamu sudah memahami itu dengan baik, kamu boleh pilih poin 3, ya. Misalnya kalau kalian merasa pemaparan dengan jelas, kelompok kalian memaparkan sudah sangat jelas, kalian boleh pilih 3, ya. Dan kalau masih kurang, pilih 1. Kemudian penggunaan bahasa Inggrisnya sudah tepat atau belum, kalian sendiri yang tahu, ya. Kemampuan bahasa Inggris kalian apakah sudah tepat di saat melakukan presentasi atau masih kurang. Untuk refleksi, tuliskan perasaanmu saat melakukan presentasi kelompok. Kemudian tantanganmu saat melakukan presentasi kelompok, dan terakhir, hal positif apa yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan ada sumatif untuk TP 11A3 ini, ya.
Apa tugas matipnya nanti kita bahas sama-sama di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.